bahin ang tama nga impormasyon. Info Centrum and Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. May na kita kabarangay 7 minutos na nakalabay alas 2. Mapay nga kalup welcome haton taramdan na Info Centrum pan Lunes. Enero 12 nakita niya na. Kumusta na? Atipen pumida ito na iyo kahampang kapag naman natin di Master Control Coach Yufem Buna Jr. Pinagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kumusta na natin mga empleyado? Din ko nung empleyado Atipen. Siyempre ito na mga government employees. Ada na yan hairatag sang mga panarabahoan na siyempre bisan pagadano ito na mga private nga mga empleyado. Kaya 8 minutos naman nakalabay alas 2 kinahanglan na ada na ito na tagsa-tagsa nga mga trabahoon. Uy, maupay ngayon nga kalub dito naman Philippine Information Agency. Nakauli na bahi ATV. Tikang din adto pagbakasyon Iloilo. Dami to na mga balita from Iloilo City. 28 degrees Celsius ito na kapaso diniha ato na syudad dito na Borongan. Pero maaram-aram lagi hapon kami didi Borongan City. Pero yan ang mga oras diri na oran. Mga salamat. Partly cloudy conditions expected around 3 p.m. May ada ba tsansahin na pag-uran? Waray nga dahiton nga dahiton ka alas 5 yan nga kalup magiging maupay ito na ato na panahon. Ang mga taga Borongan City pwede niyo igagawas ito na iyo naman na mga binunakan kay maupay ito na ato na panahon nga na syudad dito na Borongan. Kumusta man naman na ato na mga ka-live stream dito iba-iba nga parte ito na ato na probinsya. Okay ba ito na panahon pagkaya na? Ato na mga scholar na provincial government ito na sinirangan na Samar. Kumusta kam? Ano ba ito na ito na pag-irestoryahan na yan ang kilipan Ayon ang kalupahan na Lunes, siyempre may pagisumpay ini adto na magkalain-lain nga mga aktibidad nga patuman na ato na mga opisyal, magkalain-lain nga mga ahensya, sugad man nga dahiton na diniha ato na syudad dito na Borongan, sige daw Coach Yufem adto na pag-abrihan na 2026 sa Borongan City Division Festival of Talents. So may dahini mga delegado from 5 districts adto na nakiisa gindumarang parade kaninahan aga downtown area libot adto na delegates lima nga district Borongan City Division. Ay kasaring ko adto nga Coach Yufem Engineer RV na mga yan ito na ato na kabakihang Engineer Ray Victor de Dios dito naman aton walang parte Master Control.
So kanina aga nagkamayadahin parade adton na mga delegado from lima nga mga district na Borongan City Division, downtown area inihan na syudad na Borongan na Enero 12 kanina. So aton iraruta from Baybay 3 tikang naman ngadto naman Mayor Luis Capito Cultural Stage. Nagtitirok naman para pag-abring seremonyas dito naman Eastern Samar National Comprehensive High School. Okay, so ato na mga pictures sa credit ito na mga estudyante comprehensive. Okay, so adi ini nga mga pictures sa Engineer RV didihiton uruunhan nga parte. Ayan no, maupay nga parade malampuson adton parada. So kaupay hini kay pagpakitang gilas ini adton mga talento aton mga estudyante na Eastern Samar Division. Borongan City Division Festival of Talents. Wow. Gindadesignato na nato na mga talented nga mga estudyante 5 district kadton Borongan City Division. Para naman iton hit kana na provincial na ang Festival of Talents. So iton magdadag hiton na division kana na Borongan City maasag ngadto naman hiton hiluag pang pa-contest. So magkalain-lain ini nga mga contest adton talent ato na mga estudyante. Siyempre ito na ato na mga parag-uma daman nga naapektuhan na babaha. Ngayon lahiratagan paayuda ato na mga farmers labi na ito na mga parag-uma humay. Kay diba didan ato na balita kanina na aga. Pero adtoan na danyos haparti hiton agricultural sector aton nagkaapektuhan ng mga parag-uma sobrahin na 1 million pesos adto nakapag-submit lait pero kay final na adto hiya nga situational report adto na PDRRMO kalawan ta daw balikan natin haparte danyos agriculture nasaring adto na PDRRMO inabutin 1,458,000 pesos. Kantidad iniha na danyos sa 81 ka ektarya paghaluag. Mga bag-o pala ini nga pananom ko na newly planted nga crops habungtuhan na hipapad. So ini naman nga ginhatag nga klase inihiyahin na fertilizer kana na provincial government pinalitla ini ato na provincial government. So dida ini habungtuhan sulat pero may naliwat hinipira daman nga mga bungto like Avid sugad man Balangkayan adto nagpakakarawat Upagro foliar fertilizer. So unina explain ini so bay ini nga aton nakuha ang impormasyon adaman nga ni na video clip tikang iton na Provincial Information Office nagsusumat nga 166 nga mga parag-uma dida iton habungtuhan na sulat dito naman bungtuhan Balangkayan sobra naman 300 nga mga parag-uma na benepisyohan hining klasihin fertilizer Upagro foliar fertilizer. So nga ngayon ini-spray direkta nga dahiton dahon hiton na mga tanom. So bulig ini hiton na provincial government para maging produktibo ba humitaas iton
production hiton aton mga parag-uma dinhi Eastern Samar. Nakalabay iton nga January 9, nakalabay nga simana dito hasulat na kadto mismo presente hiya Governor RV Ivardoni ada man iton video no nga kaupod niya hira provincial agriculturist Verlin Capon iton head han OPAS kay siringta pa an pangunang panuyuanan nga humitaas iton ani iton aton na mga parag-uma an IRA production labi na hiton humay. Aton last nga interviewhan hadi kan Sir Ted Apura pira pala aton rice sufficiency level la Eastern Samar sobrahin 60% pala salit haros sa 40% hiton panginginahanglan hiton humay hiton mga estihanon pinapalit ta pa hagawas iton Eastern Samar. So didahadton message ni Governor RV na siringhiya nga padayon iton suporta iton provincial government nga dahiton mga parag-uma labi na kon mayda mga nanihitabo nga mga kalamidad para makabangon. Imagine ka andito ay hipapad more than 81 hectares at doon ginpanlalabon han baha. Mostly mga kahumayan or iba-iba nga klase hinton mga pananim. So importante inihiya nga ini nga mga klase hina farm inputs iton fertilizer ngan sugad man iton makabag-ong teknolohiya para ma-ensure masiguro iton supply igo nga supply nga hiton na pagkaon din aton. So ini ngayon nga UPAGRO nasa ring ito na OPAS sa inhiyang klasihin organic foliar fertilizer. So maupay na lakay organic. So ginaaplikar ini pinaagi hiton pag-spray. Direkta ngayon inihiyang gini-spray nga dahiton mga dahon hiton tanom. Nakakapagpahitaas ngayon ini hiton ani kaupay nakakapagpaupay hiton pagtubo hiton tanem ngan labot lahad ton abuno ini ng UPAGRO organic foliar fertilizer nan hatag gihapon hin mga knapsack sprayer. Syempre adton gagamiton na pag-spray ang dahaton na mga pananim. So adton gintagan hini kay 12 knapsack sprayer man la ini. So didahabong tuhan sulat ngadto inihin magkaiba-iba nga mga organisasyon han mga parag-uma para kadugangan nga kagamitan hiton IRA pag-uma kay pwede na nira dida isulod adton organic foliar fertilizer kay gini-spray man iton. Saring pa man ni Governor RV ngan sugad man ni Sir Verlin Capon. So ini nga mga ginahatag nga kalungganayan hiton na provincial government. So pagpamatuod ini hiton padayon nga paningkamot hiton provincial government nga unahen iton kaupayan hiton aton mga parag-uma ngan mahipadayon iton kauswagan iton development. So makakabulig ini daka ini nga pag-ursa hiton aton probinsya hiton Eastern Samar. So mga panguna ini nga tututukan hiton aton provincial government ni Governor RV iton labot la hiton edukasyon usa gihapon ini hiton mga panguna nga mga programa, health, education, sugad man iton pagtaga-agriculture. Salit syempre pasalamat adto na nagpakatagamtamhan sabing farm inputs. So di na naman bungtohan sulat. Shout out to all employees of DYES. Thank you Kuya Jonas Magno, Jennifer Golmatico, maupay nga club. So, ginahaluan pa inihin na tubig amoy tiyada ni ginahatag nga mga sprayer.
Anong tawag inihiyang klaseng sprayer? Knapsack sprayer. May 12 nga mga knapsack sprayer igin distribuer kada naman magkalain-lain nga mga farmer organization di habungto na sulat. Pero pariyuhin na botelya nga plastic bottle adton sinusudlan hadton organic foliar fertilizer. So gina-apply hiya direkta nga dahiton dahon mismo. Eastern Samar. Nga dahiton mga dahon hiton mga tanom. Tagamtam mga labas sa kadagatan. So agriculture intervention hiton provincial government hiton Eastern Samar. So damo di na naman habungtuhan na sulat pero dirila iton sulat na nakatagamtam hadton fertilizer. May daliwad dida habungtuhan na balangkayan 334 nga mga parag-uma daman ha balangkayan. Papriho ngayon ini nga adlaw January 9. May da naman dida ha balangkayan 23 naman nga knapsack sprayer. So dida naman ha sulat January 9. Pero di habungtuhan taft January 8 hira ang distribution pero pariho gihapon klasihin abuno Upagro foliar fertilizer. 14 naman nga knapsack sprayer adton ipinanhatag ha mga farmer organization grupo hin mga parag-uma di habungtuhan na taft. Akan avid naman nagkamay adaliwat hira didto hin distribution pariho gihapon nga fertilizer dengan pero nagibala siguro inian oras kan avid January 8 daman parihoan dida habungto han taft Enero 8. Ikaw ako istihanon. So dida habungtuhan kan avid pirang mga parag-uma adton nakatagamtam adton ira knapsack sprayer 17. Ikaw ako 17 ngan gatos daman nga mga parag-uma dida naman habungtuhan kan avid. Ipakiana ta ini pa kung may dadaman na iba pa nga mga bungto ito na nakatalaan daman makakarawathan na kapareho nga abuno kon fertilizer, organic fertilizer magkalain-laing daman nga bungto dinhi aton na probinsya. Probinsya Eastern Samar may nasakop 23 nga bungto. 25 minutos na kabarangay nakalabay hanala sa 2. Balikan ta daw ang ginadumarang consultative meeting an Zoom via Zoom hadton Eastern Samar State University. So papanmulaton ini iton final nga pagdesisyon hiton BOR kon Board of Regents hiton ESO kay buwas na iton mirating. So magtititirok ito na mga miyembro hiton Board of Regents hiton Eastern Samar State University kon aprobaran ba nira adton iginsuhestyon nga petsa nga Enero 26. Kung natin maninimduman, may data hito na balita nakalabay nga simana. So ginaplaplanuhan unta nga January 26 adton pagbalik na face-to-face classes. Hangatanan iton nga campus hito na Eastern Samar State University. So ginsumat iton didahadton gindumarang stakeholders consultation pinaagi hadton na Zoom para mahibaruan ba adton na magkalain-lain nga mga punto de vista para hito na talwas nga na flexible nga pagbabalik hito na face-to-face classes han ESO. Siyempre ginpangunahan ni Dr. Andres Pagatpatan Jr.,
upod adton na mga opisyal han universidad. So nagtitirok dida iton ha faculty lounge han na ESO main campus. So adton mga tinambong naman via Zoom nga na naka-attend kita hadto via Zoom nakadaadton mga Vice Presidente hira Dr. Vicente Agda para han academic affairs, Dr. Aris Lapada para hadton research, innovation and extension nga na syempre presente Dr. Rodora Mendoza para naman hadton na administration. Pati adto na magkalain-lain nga mga dean han mga colleges, program heads nga niba pa nga opisyal han Eastern Samar State University amo in presente hadto nga meeting nakalabay nga simana. Damo ini kun pakian ako mga sobra 200 adto nag-attend via Zoom nga mga estudyante, mostly mga student leaders. May dagadaman mga estudyante han magkalain-lain diri la ESO main an magkalain-lain daman nga mga campus han Eastern Samar State University. Pati na adton iraliwat mga stakeholder. Nga naging sentro didahan na diskusyon adton na iginduduso nga pagbalik kan face-to-face classes. Siringta pa January 26 pero buwas na January 13 magkakamay-adahin final nga decision ito na mga miyembro ito na Board of Regents nga naiginsaysay didahad to na pamunuan han ESO ano ba adton na proseso hapagpatuman han asynchronous learning kay diri ila kumbaga gintagan tiin hadto bisan hadton gindumara nga press conference han last week hadton December kumbaga permi iton Board of Regents kumbaga iginsasarit anuman nga desisyon hiton Eastern Samar State University may da proseso. So aprobado adton asynchronous learning nga sugad man iton ginplaplanong pagbalik hiton mga klase mga campus. So may dahini mga pamakiana, syempre diri mawawara mga kabaraka hadto na mga estudyante, may kalabutan hiton kahimtang mga pasilidad. Adton mga pagtuhay ngan mga contingency plan na mga pamaagi paano ba papadalaganan ito na in-campus classes. So may da mga nasiri nga mga estudyante nga kinahanglan unahon laanay iton safety antes sa pagbalik hiton klase. Ani ba naman mas magiging epektibo adton ira kahibaro pinaagi naman han face to face nga pamaagi. Eastern Samar. Ngan natalakay liwat dida hadton nasabing meeting adton gindumarang ocular inspection. Ginpakita iton adton mga pictures na hapangunguna na CHED Regional Office 8 presente adto hi CHED Regional Director Alhibe yadaman hiton picture. So ang mga officials iton Eastern Samar State University ngani kasumpay hiton sige daw Engineer RV aton ibalik an aton report may pagisumpay hiton nga ang CHED Regional Office 8 ang Eastern Samar State University aton mga official nagdumarahin ocular inspection hangatanan iton nga campus han ESO ngan ginhingadayan liwat aton pagbalikan face-to-face classes antes matapos iton January 2026. Adian aton report. Naghimo hinderungan nga ocular inspection ang Commission on Higher Education Regional Office 8 upod ang Eastern Samar State University ESO ha iba-iba nga campus san universidad didan Disyembre 29. Tuyo hini nga masiguro ang kahimtangan talwas nga paggamit ug kahingpitan han mga building antes ang pagbalikan face-to-face classes nga ginlalauman nga mahitabo antes matapos ang bulan han Enero 2026. Ginpanguluhan ang inspeksyon ni CHED Regional Office 8 Regional Director
Director Dr. Maximo Alhibe ug ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. kaupod ang Special Task Force nga gintukod para han integrity ug safety assessment han mga academic ug administrative buildings. Kaupod liwat ha aktibidad ang mga representante tikang HATCHED, ESO ug Department of Public Works and Highways DPWH. Ang inspeksyon in resulta han sunod-sunod nga pagbay ug ulinog nga nahitabo didahan October 2025 nga nagdarahin kadaot hapipira nga mga building han universidad. Lakip hini ang mga campus han ESO Hagiwan, Salcedo, Maydolong, Canavid ug ang main campus sa Borongan City. Ginhimo ang mahugot nga visual evaluation base mahibaruan ang mga posible nga peligro ug makahatag hinangay nga rekomendasyon para han pagpaupay ug pagpugeng handugang nga kadaot. Sumalahan pamunuan han ESO tuyon aktibidad nga masiguro ang usa nga talwas, hapsay ug angay nga palibutan pag-aram ngan maghatag hin kasiguruhan ha mga kag-anak ug estudyante nga ang seguridad amo ang prioridad han universidad antis ang pagbalik han face-to-face classes. Para habagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Lanhang katauhan, probinsya Alright, so paglalauman, nga nagbuburublik. so lalauman kay nagkamayada naman hin ocular inspection nga adton pagtindog naman na makeshift kay may dadamahini tutukuron nga mga makeshift nga mga classrooms para inihan na mga nagkahibang or may mga kahibangan nga mga building nga diri nahiya fit para naman pagklasehan. So natalakay da mait di na naman hadton nasabi nga Zoom stakeholders meeting. Ninayuyungan inataman. Boyno kabarangay Engineer RV nga dilanay daman kita may kalabutan daman hadton pagdaragan hadton Eastern Samar State University ang mga nagpakapasar di ba mga bag-o nga mga abogado. Di naman hina press release nga igin padara ni Congressman Shin Gonzales. Nga tanan ini nga media gin paparadaan hin press release. Ikaw ako istihanon, probinsya Adin aton ginhimo nga balita subay hadton igin padara nga press release sa opisina ni Congressman Shin Gonzales. Ito ni Eastern Samar State University ang may nagsisilibrar han pakapasar han 14 nga bag-o nga mga abogado. Samtang Congressman Gonzales gintagusyan mga bag-o nga mga abogado. Adini nga ato na balita sobra ito nagkalipay nagrarayhak iton pamunuan iton nga tanan nga komunidad iton Eastern Samar State University han kalampusan han 14 nga nagtapos sa College of Law nga nakapasar 2025 bar examinations. Kasumpay hini gintagusya naman ni Eastern Samar Law District Representative Christopher Sheena Gonzales. Ini naman nga mga bag-o nga mga abogado. Ato na nga ni ini nahibalita ang 14 nga mga bag-o nga mga abogado din ato na probinsya. Ngan iyaliwat ini ginaghat aton na mga new lawyers sa aton ESO. Gamiton, pulong pa ni Congressman Gonzales, gamita aton iyo profession, hapag-alagad, hapag-serbi katawhan, labi na aton mga kablas, gamita nga may integridad, may kaluoy nga marigun nga paninindugan hustisya. Nasa ring hi Congressman Gonzales na pag-practice hiton na balaod. Diri la kuno ini kumbaga profession kundi isa inhiya nga pampubliko nga katungdanan. May moral nga obligasyon hapag siguro nga adton hustisya na abutan nga tanan. Gintagan din lawat niya nga nagkikinhanglan an Eastern Samar hin mga abogado nga diri ila maaram kundi may kasing-kasing ngan integridad ngan anda manindugan para mga waray tingog hakatilingban. Samtanggin pasalamatan liwat niya adto na Eastern Samar State University tungod ini na padayon nga kontribusyon hini ha paghurma han mga legal nga profesional ha probinsya. Aros kada kakamay-ada na board exam di ba hito na bar kada mahito nakakapasar pero adtuhan last year
adto na kanda engineer Ison ngayon na attorney Ison na. Mostly it an batchmates ni attorney Ison hiya na magkuhahin take parang hiyala ata or duhahira nagkuhahin bar exams an diretso pag inhiya kinuha katapos la ni pakagraduar pira ka bulan nga review diretso nagkuhahin exam pero last year adto hiya ginpasalamatan ni Congressman Gonzales adton eso kay padayon nga kukontribuer hapag produserhin na mga legal nga profesional dinhi aton probinsya. Ngan ginpahayag niya nga napamatud-an han eso nga posible ang kalidad nga legal nga edukasyon bisan hagawas handag nga syudad. Pwede mangayan na dinhi umiskwela kay nga magpipinaharayo pa kamo. Kada mo hiton na nanmamasar nga mga abogado dinhi aton universidad. Iton eso pero iton iya hiniya ng mga estudyante, more or less 25,000 nga mga estudyante. Ngan iton iya faculty members sobra 721 nga faculty members. Panguna nga campus ini ito na ESO Main, Haborongan. So may da mga campus sa Canavid, Giwan, Maydolo, ngan Salcedo. Pati na iton extension. May da mga bago nga extension unit. Balanghiga ngan Arteche. Congressman Gonzales sa ini iton author handuha nga House Bills nga nagtutuyo nga himuon nga hulos nga campus adto na mga extension unit han ESO habalanghiga ngan sugadman Arteche. Again, congratulations na bag-o nga mga abogado nga na-producer dinhi aton na probinsya or han Eastern Samar State University. Pero damo gihapon ito na nagkaproduce nga mga abogado gawas iton Eastern Samar State University. Kadamo pipira ba? 59. Wow, nga mga local examinees adto nakapasar andi ni ato na Eastern Samar na 2025 bar exams. An kanan na kakanoy nag-release January 7. Damula ay gangayan hala daw pananglitan din ni aton ha syudad na Borongan adiman adton 2025 bar passers Borongan may ada 15 kada mo ngayon pero diri ini nga tananhan eso andi ni Borongan 15 an ibahini hagawas daman hiton Eastern Samar dito Manila, Tacloban, pananglitan an mga taga Borongan hi attorney Aina Rose Nalda Voloso, attorney Alvin Corrado, attorney Ariel Cuna, attorney Ariel dinhi ha ESO Main nag-eskwela, attorney Brian Francis Lacorte, pamati ko ini attorney Lacorte diri din aton Eastern Samar, attorney Brian Francis Lacorte, attorney Chica Dale Boco Tumabuena, attorney Jose Mosquesa kan atiniknik ini ito na labaw didahiton na PhilHealth. Attorney Jose Mosquesa, attorney Maricon Bebita, attorney Marian Galliano, attorney Miri Joy Abelia, attorney Marizan Buna, attorney Rafael Heradila, attorney Rominel Tabuena, attorney Sigundina May Bacal, attorney Esteban Silio and attorney Emmanuel Montances. So may nakita 15 nga mga bag-o nga mga abogado mga taga Borongan. Ang taga Maydolong naman attorney Jesse Montes Jr. Balangkayan attorney Mel Hubert Guarino, attorney Sheila Teresa Lira and attorney Kim John Hesity Lira. Ay da naman tulo nga mga taga Llorente nga anusahini anak ni Mayor Cardona. Attorney Sean Alexander Cardona, attorney Earl Nino Campanero, and attorney Romulo Aliada Jr.
Ang taga San Julian naman, Attorney Vincent Cabanezas. Congrats. From Sulat, Attorney Kazime Aklan, ngan Attorney Oliver Balagasay. Hataf naman, may dahira sa didang bagong abogado, Attorney Alexis Ruth T. Kanavid, Attorney Fatima Joy Hava, Attorney Alvin Sabeliano, Attorney Valerie Ambit, ngan Attorney George Sadam Capacite. Dolores, may dahira upat naman, ito ni ira bago nga mga abogado. Congratulations. Attorney Aicent Bea Bagas, Attorney Thalia Rosel Gadin, Attorney David Martin Morales, ngan Attorney George Sadam Capacite. Kanavid ngan Dolores. Aha. Haoras, ba daruda mo haoras, kay pito daman di da haoras, congratulations. Attorney Portesa Globio Canizares Arellano Nebril, Attorney Craig Dustin, Attorney Paulo Ray Martinez, Hearted si may dahira usahi, Attorney Froilan Chua. Kada mahiton aton mga bagong abogado din ya Eastern Samar. Hipapad Attorney Arnel Moscare, taga Hipapad nga ininhiya. Pero didiin na trabaho DILG Eastern Samar. Nakaasawa naman hintaga Borongan nga Himam Aspa. Salcedo, may dahiraduhang bagong nga mga abogado, Attorney Jeanmar Beronggoy, nga Attorney Michael Odiherte, Agiwan Tulo, Attorney Francisco Abuyen, Attorney Isidro Bahar, nga Attorney Ana Del Joy Padwal, Kinapundan, Attorney Hazel Arsenio, Hiporlos, Attorney Marlito Joshua Amistoso, Halawaan Unum, darudaman ito na bago nga mga abogado, Halawaan, Attorney Alpio Gasilios, Attorney Junior, Attorney Metz Lorely Enciso, Attorney Roshen Shaira Dargantes, Attorney Carlo Romulo Opena, Attorney Rabara Gaida, Attorney Al Izquierdo, Jen Mactulo, Attorney Jenelita Magbanwa, Attorney Juvail Katayong. Pero Attorney Juvail, taga Maydolong ini, kan Ate Rainit Ambida anak. Pero nakasawa yung taga MacArthur Katayong, Attorney Alexandra K. Erica Suyo. Amo iton nga naabothin 59 aton na mga estihanon nga nakakabot hadton na mailap na bar exams. Probinsya nga higugmaon, tipigi aneste. May dapakita ka barangay 15 minutos pa ato na nahibibilin og sa magalas 3. Ano ba ato na mga naging buruhaton naging pangunahan nga mga aktibidad ato na gobernador ni Governor Vincent Ivardoni. Siyempre kanina aga nangunahi Governor RV hadto na flag raising ceremony na mga empleyado na Kapitolyo. Siyempre nagraiha ka na ito na mga opisyales. Amo ito na kamaupay back to work. Although last week pa man nga ni adto na back to work. Saring pa man nagpapakita hina pagkaurusa ti kang mga opisyales nga da naman hadto na mga empleyado. Pagsulod na bago nga tuig, ano ba ato naging mensahe aton na governor ni Governor RV? Yagintagan doon ato na pagkaurusa parahan mas epektibo nga pagserbisyo parahan na mga estihanon. Para mas maging na mainusuwagan pa ito na probinsya, ito na Eastern Samar. Ngan syempre isa pa hadton ginpangunahan nga aktibidad ni Governor RV adton distribution financial assistance nga dainihin maabot 500 nga mga benepisyaryo hadton bulig para estudyante. Magkaiba-ibang campus ini nga nanging eskwela Eastern Samar State University.
amo mangga din daman iton panguna programa hiton provincial government pinaagi iton liderato ni Governor RV iton pagtaga edukasyon. So iton BPE nagahatag inihin one-time grant 3,000 pesos per semester. So maupay na. Pagka maupay na hini iginahatag nga ayuda. So one-time assistance ini per semester. Kanina ito nagindumara dida naman provincial capital gym. So 494 ay larum hiton programa nga bulig para estudyante. Ngan iton bulig para estudyante diri la damait mga nangingiskwela pwede daman kay one time aton na interview kan Sir Manny Arago iton focal person hiton pagtaga edukasyon nga programa hiton provincial government may dadaman pananglitan na nagkikinahanglan kahin magtitake ka hiton for example mga examination bar exams pwede ba? Basta may da mga for example teachers board, mga board exams, pwede ka daman umaruhin bulig tikang damay tito na bulig para estudyante. May dadaman halimbawa magre-review ka daman. So tatagan ka daman na ayuda pinansyal. Ganon ka dako hiton pagtagad hiton provincial government nga dahiton aton mga estudyante. So iginpadayon la ini nga giupay nga programa ni Governor RV. So tikang pa ini nga programa pa unang administrasyon pinaagi kan former Governor Ben Ivardoni. So amoy ton hiya adton mga pinakadag yan nga peruhan last week nanguna gihapon pagtaga agriculture naman programa. Samtang last week naman may dangayan kita bago provincial director hiton Department of Interior and Local Government nag-courtesy call kan Governor RV Engineer Jesus Jeremy Bagares. Kaya ito na bagong officer in charge, provincial director, hiton DILG Eastern Samar. Kaupadi dahiton nga picture, dahiton mga retrato, he outgoing provincial director Johannes Dorado. Daw Sir Dorado, kung maritero na ba or mababalhin la daman? Kay pariho la dama ini iton mga taga DILG hiton PNP nga nagbabaralyo dama hiton pwesto. Kaupod hiton bagong provincial director Sir Jerry Enriquez. Ito cluster head LGO3 Junicia Maria Pura ngan LGO2 Thea Rose Januario. So nagsiring PD Bagares aniya bugos nga suporta igin pahamtang nga da naman kan Governor RV nga nagintagan doon naman ni Governor Ivardoni nga talaga ginmamalakakabot talaga hiton provincial government iton seal of good local governance. Masunod nga mga audit kay kaparte ini hiton people-centered governance hiton Eastern Samar. So kumbaga pagpapakilala adto hiton bago naman nga OIC provincial director ang da naman kan Governor RV Ivardoni. Bueno kabarangay, medyo kinakapos na kitahin na oras. May da pa kita 9 minutos pa ugsa mag-alas 3 di nila aton taramdan na Info Centrum. Temporaryo anay kita lisensya para hiton aton na Monday edition hataramdan Info Centrum. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda sugad man na aton kabakyang di Master Control Engineer RV Darios. Atipen pumida ini nasiring da mga salamat ngan utro maupay nga keluphaton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
oras nga 9 minutos pa ug sa magala sa 3 adya nato na news update. Pinangunahan ni Governor R.V. Everdoni ang paghatag hinabulig pinansyal ha 494 nga mga estudyante tikang nga magkalain-lain nga campus sa Eastern Samar State University ESO ay larum ini hanabulig para estudyante BP Scholarship nga na review assistance sa program na gobyerno probinsyal. Ang kada sang benepisyaryo nakakarawat na tag 3,000 pesos nga one-time assistance para hini nga semester. Sugad nga padayon nga suportahan na probinsyal nga gobyerno hapag tag edukasyon han mga kabataan ha sinirangan na Samar. Ang BPE sa ini nga programa usang inisyatibo ha na gobyerno probinsyal agud makabulig ha mga estudyante nga nanginginanglan hin pinansyal nga suporta. Labi na hapag padayon han ira pag-eskwela ngan pag-andam haira mga eksaminasyon. Sumala naman hinasang benepisyaryo nga hi Emet Tihiyo an review assistance naman dakan iya pagpasalamat na bulig nga iya nakarawat ilawat ginhangyo ang gobyerno probinsyal nga igpadayon ini nga programa para mas damo pa nga kabataan an magpahimulos hini. Gindumara ang payout kanina la Enero 12 ha Provincial Capital Gym dinhi ha capital site Borongan City. Samtang kadugangan nga sumat lokal, pagpadayon han mga panguna nga serbisyo han syudad, ginasigurado. Pagkaurusan mga kawaningan na mga mulupyo ginpapanawagan ni Acting Mayor Chusongko. Kasumpay hini, ada naton na report. Radyo Pilipinas Report. Naghimo hinderungan nga ocular inspection ang Commission on Higher Education Regional Office 8 upod ang Eastern Samar State University ESO ha iba-iba nga campus sa university. Alright, so adihan na usahad to na may news update, Engineer RV. Anaton oras, may napakita sa 1 minutos pa ug sa magalas 3. Pangan proyekto ang syudad. Ginsiguro ni Acting Mayor Emmanuel Eman Chusongko nga nagpapadayon ang pagpatuman han mga programa ngan proyekto han syudad han Borongan, tikang han iya pagpuruko ha pamunuan han lokal nga gobyerno. Haginbuhat nga press conference Enero 8 iginsumat ni Chusongko ngan operasyon han gobyerno syudad inpadayon ngan estable bisan pa han ginagian nga transition period. Nagpasalamat hiya ha mga empleyado han lokal nga gobyerno, mga opisyal han barangay ngan iba pa nga sektor tungod han ira kooperasyon ngan suporta ha iya pamunuan. So pareho ko baro tikahan aton pagpuroko madaya na aton ginsigurado nga itaton pangobernohan dinhi City of Borongan in nagpapadayon waray kalangan waray kaudong so may ada continuity han aton mga projects. So projects, programs, and labi na natin mga basic services. So sa natin, numero 1 ang insigurado, madiri, madi-disrupt ang services ng ating gobyerno. Nga na, hopefully kinita tayo, kininabat ta, nagpapadayon, waray disruption. Ang ating luwag insigurado, mamayada stability din ng ating pangobernuhan kaya makita na nangin mayada transition period nagsisimok, di ba? May na ibang provinces, LGU din Pilipinas nga mayada nagsimok. So natin dito sa mga talikuha, diri magsimok. And I'm very thankful naman din hit ating mga empleyado, ating mga barangay officials nga very cooperative naman hira ang transition maging smooth la, waray disruption sa rin kumpakan. Laki pan gintagan doon han Acting Mayor ang tuhay ngan matado nga paggamit han pondo han syudad subay han mga ginlalatag han balaod. Iyaliwat iginsaysay ngan han iya pamuno como Acting Mayor gin prioridad ang pagbayad han mga obligasyon han syudad ngan inin ginihinay-hinay na nga igin papatuman. Nga na, siyempre, natin naman sa pagiging bantayan is paggamit han aton mga budget han aton city government nga tuhay nga naayon han aton balaod nga kinita ko naman nga nagamit mang ihap yung tuhay na labi na natin mga obligasyon han aton city government kay pagsulod ko pag-act as acting mayor may ada ta rito pa mga obligasyon han aton city government aton ging kaistoryan aton mga taga finance team na
baydantan aton mga obligasyon. So nga dayan na ginihinay-hinay ato kay pipra mangkulit aton na disbursement totoo din niya city ta kay nagdatrungan. Kasumpay hiniigin hayagliwat ni Chusongko nga nagpapadayon ang distribusyon han monthly pension han mga senior citizen han syudad. Ang iba han mga benepisyaryo ay nakakarawat na, samtang ang iba naman in ongoing pa ang proseso. Ginsaring niya nga ginlalauman nga antes matapos ang bulan, makakakarawat na inihan nga tanan nga senior citizen beneficiaries. Pero ongoing niya na, hopefully by siguro in a few weeks makapag-payout na kita hamatanan nga mga lolo ngayon lola kay makarawod kay dapat pamaskuhang punta at antibagig lilipay kay baro. Pero aset nga daramang ganun natin dispersing officer kay pera oila wala pa kaakos, so takay nagbakasyon nahin maiha natin, di ba? So aset nga wala na pakapagkuhan nag-resume ka hawerahan niya ng kasimana, pero ongoing it hopefully by this month makapag-payout na kita katanan natin mga. Pero di naman kunugin na mo Iginpahayag liwat han acting mayor nga diri iyanan panahon han pagkakabinahin kundi panahon han pagkaurusa, pagburublig ngan pagtrabaho nga magkaupod. Gindugang niya ngan gobyerno syudad han Borongan in abri nga tanan ngan padayon nga magahatagin serbisyo para kaupayan han katawhan. Di rin ada yan ay time para magkamayada at division, pero yan na ay time nga para kita magkaurusa, magburublig nga ipakita ta nga aton city government is abre, nagpapadayon ng serbisyo, waray ulang-ulang, patas ang tanan nga nababantayan tayo aton pondo nga higagamitan hin maupay. So gira mo nga salamat kayo. So problem lang kita para hiti ka upay pa aton syudad. So maupay kaho nga agangan, happy new year. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang 2 minutos pa og sa magalas sa 3, notisya naman ha kauluhan, palasyo na diri nga pangunahan anong ombudsman ha mga pitad kontra mga ginaaligar big fish anomalya ha flood control. Nadiri nga pangunahan ha na palasyo ng ombudsman nga Department of Justice sa ira masunod nga mga pitad kontra mga big fish nga ginsususpetsaran may kalabutan ha korupsyon ha mga proyekto ha na flood control. Iniadto na pahayag ni pala sa press officer Yusek Claire Castro katapos ang ginbayagyag ni Senadora Amy Marcos nga mayadaan na andam nga mga kaso kontra pipira nga senador ngan kongresista nga may kalabutan ha nasabi nga anomalya nga ginalauman may isasampa Enero 15. Sumalakan Yusek Castro ang ombudsman amulan makakahatag hinklaro nga timeline kung saan opisyal nga may sasalawad ang mga kaso kontra mga prominente nga personalidad nga nahilalambing nga flood control scam. Gindugang niya nga diri kariyaghan palasyo nga manguna o makialam ha trabaho ang anti-graft body. Pero kung matuman ang gindeklarar ni Senadora Amy nga mapapasakanin asunto ang mga magbaralaod, hanasabi nga petsa, ini daw isa nga maupay nga balita. Sumalha impormasyon hana Senadora, ginalauman nga may isasalawad ang kaso kontra kanda Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, ang anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. ha Enero 15. Lakipliwat ha ginaaligar na hilalambing nga mapapasakanhin asunto hira Representatives Edwin Garjola han CWS party list ngan an magbugto nga kongresista nga hira Eric Yap ngan Edvic Yap. Amin ni kabarangay nga naton news update at Pen Pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa